जेडी मण्डलनि इसुतयै पाङैजों खादुजाक ओ जेडी मण्डल साबो जेडी मण्डल कायसा बयसिका जे बयनि बुमुंखा दि एगोनी अफ त्रिपुरा त्रिपुरानो तैबो जाया चुगिया गोबां हामियाकक आगिबो सिका किन्तु मौ खेपि जे बय सिमानि जे बयनो रेफरेंस नाहारजाका आ बयनि बुमुंखा दि एगोनी अफ त्रिपुरा दि एगोनी अफ त्रिपुराओ बसिका 550 বছর আগে চিনিম ত্রিপুরা রাজ্যন ওয়ানজি খরকসা রাজা শাসন খায় এবং চিনি বরগ্রক আজরাও বার্মা থেকে মায়ানমার থেকে ভাই और रिफ्यूजिंग भाई अब बुझ खाना तो गया को गाइज नर करो जरा যুবক তংনাইর নর বুঝিও 590 বছর আগেছে চিনি মহারাজা হামতরফা বোত্রিং ক্যালেন্ডার আবিষ্কার খাইছে তো 550 বছর আগে ওয়ানজি রাজা শাসন খায়ো আবো বই ঐতিহাসিক প্রমাণ খাইমান নাই ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় ডিস্টেন্স এডুকেশন কাইসা বই বরক ফোরঙ্গো आ बयनि बुमुंखा दि एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ त्रिपुरा आरो खरक ब्रैदे ना खरकताम राइटर जेडी मंडलनि बयनि रेफरेंस बरक तिसाइसियो once upon a time Mohilli state of Tripura was ruled by a Bengali ruler 550 বছর আগে যখন ম খবর চিন্তানি ফাইকা आईन बिधिनि पक्ष हबो जों त्रिपुरा यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन जे कोर्स कोऑर्डिनेटर एबा डायरेक्टर गौतम चाकमानो जों प्रश्न खाइगा जे चिनि थानि खबर दङ निनि त्रिपुरा यूनिवर्सिटी हो 550 বছর আগে ওয়ানজি শাসক যে जोंनो रूल खायुनि जे सियाक दङनि आ राजानि बुमुं दामो जोंसंगा बर राजाबो 550 বছর আগে অর শাসন খায় গৌতম চাকমা সাখা স্যার রাজার নামটা আমরাও জানি না ও দি এগুনি অফ ত্রিপুরা থেকে সিজাংনো সর রেফার খায় जों সাখা সাবধান দে ত্রিপুরানি ইতিহাস 4500 বছর চিনি 184 জন রাজা রাজত্ব খাইমানি সারা বিশ্বনি যত ডাইনাস্টি দङ তামো বাঙ্কিমহাম প্যালেস প্যালেস অফ স্কটল্যান্ড প্যালেস অফ স্পেন প্রত্যেক জায়গা থাঙ্গै যদি বিশ্ব দরবারও চিনি রাজা মহারাজার কক সংখাই কে ববন শিকার খাইমায়া আর ওয়ানজি রুলার নি বুমুং যদি নক সাইমায়া গায় তাড়াতাড়ি ম দি এগোনি অফ ত্রিপুরানি রেফারেন্স সিজাক आ चैप्टर नो नक विड्र खाइना नांगनाय विड्र खाया हांगाय त्रिपुरा हाव हर जों नायनि जों साखाय जों या कारग्लाक जों आंदोलन खाइनाय एबं आ आंदोलन नक जदि तिगि दंमाखाय नरक तिगि दंनि किन्तु म भयाबह आंदोलन नंनाय तिनि मंखा षড়যন্ত্র जों तेबो खबर नागा जेडी मंडल साबो जेडी मंडल एकदम थार्ड क्लास एकजन राइटर वेस्ट बेंगल नि राइटर महाराजा प्रद्युत किशोर और चिनी जों हाय बयसनि बा आंकेल अनंत हाय जरा बयसनि बरग्रक लेमन संग्रक जरा यां जों तंनाय रक नरक बाय जों बाय जत मिली त्रिपुरानि इतिहास जों सियो दिसि हाकसाल सियापानो महाराजा प्रद्युत किशोरनि बुमा बुफासं ठीक बरक जातीयतावादी बंथानिबो दङ किन्तु चिनी महाराज प्रद्युत किशोर हाय ग्रामनि बरग्रक बाय चिनी जत सेक्शननि बरक बाय थांलायो फाइलायो खबर दैबर दै दङ आमदि महाराजा किन्तु प्रथम महाराजा अंका चिनी प्रद्युत किशोर देबबर्मा म प्रद्युत किशोर देबबर्मानि बुमा बुफानि इतिहास नायखाय बुफागि कांग्रेसनि एमपि बुमाबो कांग्रेसनि एमपि किन्तु प्रद्युत किशोरनि
बुथ्रियो बिनि वानसुक तानी कुकुपुइना आंले नुगो पुइला दफा पुइला जाति उलो पार्टी उलो पुइला दफा निंतो पोछाइबानले जे नेशनल पार्टी हमको करना नहीं है अब कौन को क्या कांग्रेस नी प्रेसिडेंट पदमान लाइनान बागै कांग्रेस नी नेतारक सारा बছর वालाई लायो सारा बছর दिल्ली थांग डेपुटेशन रुओ किंतु एकमात्र प्रद्युत किशोर नो चला प्रमाण खाइरगा आमती प्रेसिडेंट पोस्ट आन थानी कतरिया आनी दफा से कतर आंगुती दल दंगिया है मो प्रद्युत किशोर देबबर्मा चिनी महाराजा जखन चिनी दफानो थानसा खाइनान बागै रियांग रंग सेटलमेंट तुबखा थासिं चिनी ताकुक बुद्ध बिन कक सापुरकुक गाहाम गै साका जे रियांग रंगनि सेटलमेंट रखा गोबां मा जागा 19 दफा रक जखन चिकन चिकन चिनी कालचार चिनी विभिन्न संस्कृति तैयै उत्सव खायो आ जागा थाङि किन्तु महाराज बिनि वानसुकमा कक रकनो बरक रक बाय थाङि साव विभिन्न अनुष्ठान आंबो मा थांगा बबाय हेते এইভাবে যখন জাতি চাপ জাগি ফাইপ্রো মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোরনো কাশুনান বাগৈ ওয়ানজি রংনাং ওয়ানজিং ছানাই ক্যামেরা তাক টিপ্রাসারক চিমিয়া ওয়ানজি রক বড় কক বড় বুঝিও আপনারাও শুনুন আপনারাও দেখুন আমার কোনো ভয় নেই সত্য কথা যার বলতে সাহস থাকে তার ভয় পাওয়ার কিছু নেই আমার ভয় পাওয়ার কিছু নাই আং সত্য কগ্ন ছানাই বরনি চ্যাটার্জি ফ্যাটার্জি आं बुमुंमाय आबरकनि बान्दरेर मतो किछु लोक महाराज प्रद्युत किशोरनि बिरुद्धे सब समय यूट्यूबर हई प्रद्युत किशोर देबबर्मार नाम निया भारतबर्ष विख्यात बांगाली नेता आंनानि एकटा प्रतियोगिता चलित आं अनेक बरং मासाव এই সমস্ত বান্দরের কথা কান না দিয়ে महाराज কি বলছেন महाराज দাম খাইনা নাই বনসে जों वानसुकमा दै बसकां आगुकदे ও যেডি মন্দনত যে সিরিমানি মমো কাইছে ষড়যন্ত্র কারণ টিপ্রাসারক যদি থানসাং থাকায় ওয়ানজি ওর 1 লাখ তামো 20 কোটি ওয়ানজিং থম নক ভাঙেন খাওরত जों আনি নক যদি 100 জন শিকক ফানো আংকরি সানি যদি মানিখনি লুডক দংপ্রো আং মালিক যদি ফাদার ভাই বাড়ির ভিতরে কে শিকক যতন বাকলাই মা খারনাই কিন্তু বক 100 জন ফানো বরক শিবো মো জায়গা বরং নিয়া মো চিনি জায়গা 4500 বছর মো হায়ুংনো जों মরুখা রাজা মহারাজা হাইনং জায়গা যুদ্ধ খাইমা ইতিহাস দङ जों मा सोंनाय जेडि मण्डल रेफारेन्स दै जे प्रफेसर रक बयसिका आ प्रफेसर रंबो सस्पेंशननि दाबि मा खाइनाय आमति प्रफेसर रंमाया इतिहास नो जाचाई खायै रिसार्च खायै একটা জেডি মন্ডল যে কোনো বই শিখা তিনি আং অনিমেষ দেববর্মা আংবো যদি শিখাই দি এগুনি অফ ইন্ডিয়া আর এক সময় সারা ভারতবর্ষ চীন মহারাজা রকছে শাসন খাইবেন শিখাই বড় কি আপনি ইতিহাসের রেফারেন্স তো বুনাই जों আব মা সোंनाय যদি আবো তুবুই হাঙ্গাই সাবধান দর ওয়ানজি রং ষড়যন্ত্রনো মোকাবেলা খাইনানি 14 লক্ষ টিপ্রাসাইজ মুহূর্তে নিনাব কারণ চীন থানি কুবুই দङ চীন থানি ইতিহাস দङ ওয়ানজিন থানি ইতিহাস করে ওয়ানজিনো जों ওর জায়গা রিখা নর খরাং তরি ছাদে আমি আগরতলা শহরে বক্তৃতা করি কলকাতায় গিয়ে বক্তৃতা করার সুযোগ যখন পেলাম সেখানেও বলেছি ওয়ানজিরক নোয়াখালী ডাঙ্গা নাংতংপুর থাকার জায়গা নেই মুসলমানদের সাথে তাদের যখন সংঘর্ষ হয় হিন্দু বাঙালিদের কোনো স্থান নেই বাংলাদেশে মহারাজারা এখানে এনেছেন মহারাজার ওগর জাগারি খাবরগ্ন বরণ মুচি মেথর না বাগি ইমেন ব্রাহ্মণ মুন্নান বাগি পূজা খাইনান বাগি মহারাজ রগর ব্রাহ্মণ তুবখা তিনি বড় ছাওর মালিক সাজগৈ চীন বিরুদ্ধে কক ছাই দङ সাবু সহ্য খাইনাবো সাবু সহ্য খাইনাই তিনি মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর হাই বরক আরে বিজয় রাংখল তিনটা সিট তুবখা ওকে আবনা আং হামবাইরো কিন্তু মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোরনি উদ্দেশ্য 3টা 4টা সিটিয়া মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোরনি নাহারমুং টিপ্রা দফানো আগিনি হাই 4500 বছর আগে जों যেভাবে ওর তরওয়াল তৈ সেং তৈ চিনি হাত চিনি অধিকার जों শাসন খাইনি হিনি হিমা হাই মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর চিনি দফানো
आज आगात लांना बागै तिनी बो आंदोलन खाइ दङ ओ आंदोलननि बागै तिनी बो साइ दङ तामो आइपिएफटी तामो आइएनपिटी तामो टिपिएफ যত বদলরণর ফাইদি মহারাজা তংনাই বসিসিনি লিডার নাই রাজা রাজত্ব খাইছান থাংজাক বরগ্রক বংথানি বরক বাহাই রাজনীতি খাইনা নাং চীন মহারাজ ন কেব রাজনীতি ফরনা নাইয়া ও গাহাম রাজনীতি বুঝিও অনেক বরক ছাও মহারাজা শিলং সে তং দংই অর তংয়া হরকজা চিনি দফা হামক্রাই লিডার মন্ত্রী রং সামাখনাও অমো ভবো ধর্গ হম হোক তরুং তুলো ভয়ো Orang bintupo, apa jingrang sore. Seng masau takubrok, Sini Maharaja, seng सम्मान मारनाय, seng Sini Tiprasa Dophan borogrok, seng सम्मान rekai je बहुत सम्मान dijaknai. Sini Maharaj no jara amti hinai, borok jatino kuno dino hamjak baya. Abon bega borok যখন মন্ত্রী কা তিনি তামখা সারা ত্রিপুরা জনক খাগৈ ওয়ানজি করি খাই চিনি সিমি শাসন খাইজান বাকি বড় কক থাকা আংবো হামজাকা নরক এমন কোন ইউটিউবও এমন কোন আনি বক্তব্য আং ব্যক্তিগতভাবে চাও কোন দিন হাক হাকনানি ত্রিপুরালেন বা জাতিনি বাকি গাহাম দাবিও আং কোন দিন বিরোধ খাইবা করে একমাত্র আং সাকা আজ রাজানো হামজাইগারক বরক সিংবাই থানসাংনান মিটিং খাইও 12 বার 14 বার মিটিং খাইও কিন্তু ভোট ফাইগাইনো जोंगे को बुझनाय 55টা সিট বুঝানা ত্রিপুরালেন দাবি যে হামজাগে রকবাই জিনে আতাত করে কে বিজেপি কে ত্রিপুরালেন মানি দে দিনে আতাত দंबान প্রশ্ন হ্যাঁ ত্রিপুরালেন সানকাদে আরে ত্রিপুরালেন সাননাই র তবুনি বিধানসভা এমএলএ খাইরো খাই 4 জন একটা এমএলএ তিনি কক সামগ্রী মান কক দা থাং নাই দে आं अनिमेश देबरमा 5 বছর एमएलए ও आं যতবার কুসুখাই শর্ট হ্যান্ড সিনিয়র দङ বিধায়ক অনিমেশ দেববর্মা 3 বার হ করেছেন নিশ্চয় বড় বই দङ আর বরং যে এমএলএ রো থাঙ্গি বিধানসভা থাঙ্গই পুরা থেকে জেরাই যত এমএলএ থুলাইমানি শীত ঘুম কি মজা আর যে শীত ঘুম রিমানি তাকু কমল কলই কিন্তু ঠিকভাবে আপন রম খাইছে কক ত্রিপুরা চ্যানেল নাইদি হাসান নাইরক বাহিগাই অ্যাসেম্বলি বিসিং থু ইয়াং ননকে মান্দাই পার্টি রকে কি কক্তি দাঁড়িয়ে ত্রিপুরালেন নাঙ্গো অনেক বড় থাংবং মা সায়ো আছে চিনি খবি লাভ করে কি খা কখাই বেজাল না নাইতে তেগিজা তেরুক ছান আসল সারা নাংমা জায়গা বিধানসভাকে সিরি মুংসা সায়াই ত্রিপুরালেন হাইকে ফাফাইयो টিউব কল কাইসাপানো नों যদি गाहामकै सानै तुनार रोङाखै जों खिन्थु टिउब कल फान्ताखौ मांला मननो जों सावो हानो हामजाके प्रमाण रिदि बुबाग्राले बदल रंनो तुवै कक सालाय दङ जे पाताल कन्ना जमातिया तिनि मा सानै बुखुक पाताल दं पहिले एमएलए प्रुनजिमि सिनिउ आनो फाइ साबायो सार आनो काइसा भुटनि दायित्व रिदि आं ताबो मुइतो दङ दक्षिण प्रमोदनगर पुलिं स्टेशन आं जिदिपुरो बुखुक पाताल कन्नानो आं डिउटि दिखा बलं बिसिंगो बोरैदिनो भुटार तालिका नायै उस्लिप बार हर बसियो निजे आं बिनि फाइटिं स्पिरिट गाहाम बुजियो पाताल कन्ना बजि तिनि जेनेबा थांगै बैसाव बो केमनो मानिया दा आरो नना नो मानि दाम खैनिबा बबिन मतो ब थांगै जेनेबा थांगै आरो नि विश्व दरबाराव सलायलै যদি জাতিন বাকি গাহাम তুই ফেগাय आं दाम आपत्ति दं माहिते হ্যাঁ মমতা ব্যানার্জি যদি ওয়েস্ট বেঙ্গল মুখ্যমন্ত্রী বানুকায় পাতাল কন্যাবো 5 বছর প্রধানমন্ত্রী বানো কোনো অসুবিধা করে আনলে কোনো অসুবিধা করে ভিন্ত দঙ্ক করে ম পাতাল কন্যা বফিলান সাগা বুট বুজানাই रो बेलां करे बुट बुजाइसिन दफा सेसनका आं जे खोनामानि बहाइन सावहाय কিন্তু আত পাতাল কন্যানো তিনি মহারাজ বুজক বাং খাইছে আং অনিমেষ দেববর্মা আং কোনো বুজক নান ক্ষমতা করে বিজয় রাংখলব নিশ্চয় ক্ষমতা করি নাইতে কিন্তু जोंया फामा खरबनाय মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর পাতাল কন্যান বুজক বাং খাইছে तामनि बुजका आं मुखना गानो रूमो आचुगरी साका बसाका देखो पताल सब कुछ तो ठीक है लेकिन डेमोक्रेसी में तो नेता लोगों को इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहिए
तुम अगर नहीं करते हो तो कोई और करेगा, कोई और आदमी आएगा जिसको कुछ भी नहीं आता, वो एमएलए बन जाएगा, तो अपने दफा के लिए कुछ नहीं करेगा। साखाय थे एक दिन बुझोगो, 2 दिन बुझोगो, 5 दिनও थांगे पाताल कन्या किन्तु वो बुझिखा जे ना निर्वाचनও ভোট মা বসা নাই। তবে অনেক বড় প্রশ্ন খাই ইউটিউবে বনো ও ভোট সে বসায় না তাওকে ভোট বসা না খাইদা আনি ককাই দস্যু রত্না গর্ব তো উলম মুনি বাল্মীকি না খাবলে গবা ভোট বসায়া হিন ছামা তো বতাম নি সাকা বাপরু বাংলাদেশি রগ্ন ডিটেক্ট খাইদি ভোটার তালিকা থেকে ডিলিট খাইদি ডিপোর্ট খাইদি তারপরে আং ভোট বসা নাই পাতাল কন্যা ভোট বসায়া নেই সামানলে ছয় ছয় আমতেইয়া বাংলাদেশি রোগ ভাই আং ভোট বসায়া বাংলাদেশি রোগ করিকা আং ভোট বসা নাই কিন্তু আবনো বক্তৃতারি পুরো নেতা রোগলে আংবো আমতি সাজাক দিঙ্গো বসাকা 70 বছরও বাংলাদেশি রোগ ভাই মানুষ তাল মিল খাই ভোট বসালাইকা আর ভোটলে আং করে আং ভোট বসায়া বুম ফারজাক দিং থাকা কিন্তু তাবুক যখন বন পুজো গই শাখা ববমকা आंबो मा सागाबलाय घुमलंगो जनसभाओ साइरिन्दा ताम नाय ताम निराजय त्रिपुरा बसे मालिया गाना घुमलंग पारानिन लेनाबो मालिया गाना से एमएलए नायता निराजय बंखायते आनो एसटीपी खरचा साव सार सामनुनि एमएलए आनरुमो फाइमांखा एमएलए फाइगानि सेलु ट्रिपु सामने बोले बिन सला ओ एसडीपी नि जानालाव खासिना नाय बुंगायते कारण पिन सारिन्दा ताम नाय निजे अब्बास आबो तंगो बोजे एमएलए खाबो आबो सिसिलि आइते आहाय केमानो गजाग्र निनि अमक देबबर्मा समक देबबर्मा कत बरकनर थाजिन स्लोगान रगलायखा बक्तृता बरलायखा केबो साव मोबा सेमी फाइनाल से আসল ফাইনাল আগর তোলাছে আবো নকশি হইতে আগি কে মকল সে নুকলিয়া এডিসিও আসুক বছর সিএম চালাই দংপ্রো আফরুকে বড় মকল নুকলিয়া হইছে নর খনা খনাবলে মায়ং থ্রিপুরু মকল নুক ভগাইছে আজ ওরাকে নাইনি বাহ আন মুসুক দেহ কতর শিকায় ম আম চাইনি যত পালা বুফাং বুফুং বুসাই আং সাপ মিলি খাইছে গামঙ্গাই কিন্তু আফরু থইজান নাই দং থইবাই গাই থইয়া নাগে আপু সিয়া বড় এডিসিও সিপিএম র 25 বছর শাসন খাই আর 25 বছরও Tiprasa rong sakrit lang na kok saliable saya juga pano 2000 সালে আইপিএফটি ফাইমানি 300 জন বরংনো চাকরির খবর গাইতে সিপিএম থাংনাই 10 বছর আরো আজুক মানে একজন বরংনো চাকরি লিয়া তাম খাই খবর সাইমান মানিক সরকারনি থেকে যত বড় অফিসার ত্লাঙ্কা মাস্টার ত্লাঙ্কা এডিসিও তাও রাজ্য সরকারনি কর্মচারী সিমি কুপ ডেপুটেশন তো जेइनि मानिक सरकारनि गति बाय थांगा एडिसिनि सिपिएमनि जे सीएम बिनि मकल पाखा आफुजु बसावबो बरो थांबाया नि बसाखा आफुर हाइते आबु चिन बरनो चाकरि मातलांनाय चाकरि लांयाखै जों पाइनाय 8500 बैकलग एडिसिनि सीएम राधाचरण देबबर्मा बनो बरमरु अनेक समय जों नेतारो बरनो सिजार ननबागि गिजा आ बरक ताम के कक सारक खनाखाय दिगजाब न खनाबले गाहाम गाइছে আপন বাকি মা সামাজায় বনো রাধাচরণ বাবু কিন্তু খুব গাহামছে বিন বক্তৃতারও সাও চলা গাহাম বাই দাম নাই চেহারা হামা বাই গুনুঙ্গিয়া বখাসে গাহাম না নাংনাই রকনি সাতরম গাইছে তাং বা চেহারান কক রক তু বুখাবলে আনছি আইতে ফিয়াবা 8500 চাকরি রিথাই মানথাই Tiprasa rongni tongo abono বিপ্লব দেবনো চিঠিসি রহকা আনো রাংরিদে আং এডিসিও তাক চাকরি লাং নাই কারণ প্রশ্ন নিনি 25 বছর ক্ষমতা আসুকা নরক থাংনাই 10 বছর আসুকা হাফুরকে ন মুইতুসু খুলিয়া তাবুক বনি পাইরাই খাই বুইনি ফাইফুরকে নং মুইথুং জাকা আরো চাকরি লাং সাবনো বিশ্বাস খাইনি जों বিশ্বাস খাইনি কেবনো আর তাবো আইপিএফ দিরং মন্ত্রীকা লেন সানি মন্ত্রীবানি মকক সাকে বড় চাজা জ্ঞান Tiprasani jaga wanji paimai abong kai 1960 TLR a aino sijak tongo non tribal rock tribal ni jaga paimanya a paimayan bagino agor tola sahor gobang ma jaga tongo wanji dokhol khaijak tabo bor porchamaya
তেলিয়ামুরানি ওর যদি টিপ্রা মথানি কেবো ফাইকে নর সিনাই বা যারা লেমন সঙ্গাই পরগ্রক মনুরগ থাং প্রোগ্রাম খাইকে নর তেলিয়ামুরা থাকলাম থাকা দিন থাকাইছে দেবরাবো নাইবি ইয়াগ্রাবো নাইদাবো কলই জমা দিয়ানি পারা মাংসে তাকবো বং বুমুঙ্গি সাবো জাগাইছে আক তেলিয়ামুরা 10 গাবুনো পর্চা তিখলাই মায়া বুয়ানোনে প্রশ্ন খাইও স্যার তেলিয়ামুরা শহর তানি উন্নতনিয়ানি মূল কারণকা 10 বংনি বুমুঙ্গি আ জাগা নামজারি খাইবায়া গোতাকবো তামনি বাগৈ 1960 টিএলআর এক তমান বাগৈ নিনি মন্ত্রী হা হামজানাই মন্ত্রী টিপ্রালেন খাইনাই মন্ত্রী এনসি দেববর্মা ব তাবু পারমিশন রিখা 33 পরিবার ন টিপ্রানি জাগা 10 ন ফালমাং খানো রক্ষনে সেই প্রশ্ন তিনি নং 33 পরিবার রেখা খাংরাই পাইনাই চিন টিপ্রা বাই টিপ্রা পয়সা করে নং মলে পুঙ্গা বাজার গোল বাজারনি পেটুয়া খরকজা বিজনেসম্যান ওয়ানজै সাপ পাইছি माना नायते आसग्रां दं बंतानि जों तिनिबो लेफुंगा रक टिकि दंमाखौ आइन बायसे आ आइनो सा ताबो गेनसि देबरमा सं बरक फाइ 33 जन पारमिशन रखा तार परबान मोबाइल दं आं परीक्षानारि मानु कि तां समय नष्ट खायना नाया त्रिपुरा सरकारनि मेमु बंनि मेमु न बरक ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप रगो বিভিন্ন ওয়েবসাইট বরক রিকা 3 নম্বর পয়েন্ট বরক সিগা যে আগামী দিন টিএলআর এক নো আপনো সংশোধন খাইয়ে টিপ্রানি জায়গা খাংরাই রকম পাইমানানি আ ব্যবস্থা খাইদে দর কিরিয়া দে ধরে কিরিমা সিংসা আংলি কিরিও আইন কাইসা তংমান বাগিছে তবো ত্রিপুরা রাজ্য মিশিকা সাথে চাই শিবকা 10 চিনর এডিসি ইনলাই দংমানি অর দাম খানাই দে और लेफुंगा yang Agartala ayang tangkai tawaisa Bisramgonjo malo Tipra para tawaisa hermaro kicha tongo abon pora wanjai abon pora ayang Mohan Bugro tanga wanjai jengno misika satei chaisipga sara Tripurai o poristiti o jodi tini NC Debbarma ain সংশোধন khlaiei kung gologro kung baran jaga paiman ongkale जों Tiprasaro koro आवा तो के थांमा जा और ते कुन खाइ कुन लाभ करे और नों जेसेबा तिप्रा मथा खाइलै दंदि और जों गासैबो दिनि बागै दाखुब्रक महाराज प्रद्युत किशोर दिनि जे একটা উত্তর নাহাকা महाराज नि पक्षे दिनि और रुनेल देबबर्मा बवानो सावो सार नों दिनि लेफुंगा फाइ दुई একটা কক মাছ আনে आं सागा आं दुई একটা কক लां साइमांला आं साखाय प्राय 1000 2000 কক साव नों যদি আবো আনো সুযোগ রেখায় আং পাইমানো তুই একটা কক সারান বাগিলে আনো তার নুঙ্গি আনো অনেক বড় কনফারেন্সও থাকে স্যার মাইকল লি চাইতে দেখে আং চাই আহি স্যার মাইকল লি চাইতাম খাইবা যেও ফুংসা চাই মা থাকেছে সানান প্লে আয়াত বা কক সুজা সুজি আইতে তো পসাকা স্যার আপনি নন গাহাম কে জরা রিজাং না জরাও নংসা এই হাইকাইলাং ফাই ফাইকাই ফাইনু ফাইকা নরক তিনি খুব উৎসাহ তৈ সাহস তৈরি হামজাক মানুষ তৈরি জাতিনো কবগো ম আন্দোলন অবশ্যই চিন সাকসেস হনে আং নুগো মহারাজা বাই जों मा सालायो চিনি প্যালেস কম্পাউন্ড অভয়নগর ও হাইজাগারক নন্দননগরক এডিসি বিসিং মা খব নাই অমনো এডিসিও যদি जों তিনি বিজেপি পার্টি ন রহকাই তামলাইনো যে বিজেপি সরকারও ফাই মাদক বাড়ি চিন বরক গুলি খাইজা গহাইতে এনআরসিন বাগে ববো সিএপি নি বাগে আন্দোলন খাইয়া থাকতানি গুলি যাও আরো বড় যে গুলি খাইনি নরক বুট নাই কিছু ওয়ান শক্তি হয়েছে তিনি যে ওর রতননাথ ভাই সাবাইবো এই তোমরা বিধানসভার সময় আমার লগে থাকো এডিসির সময় তোমরা যা ইচ্ছা করো নকি রতননাথ নি হাতের পুতুল হ্যাঁ রতননাথ যা ছাও নগাবন খাই নাই রতননাথ বো তিপ্রাসানো চাকরির কাজ সালা রতননাথ সাবলে আঙ্কেল থিং নাবলে 10,000 বরগ্ন চাকরি রিখানে রতননাথ ত্রিপুরার সরকার 10,000 চাকরি দিয়েছি নি ছাসাওয়াই হ্যাঁ মুখ্যমন্ত্রী জি সালিয়া মাঝে মাঝে সাবলে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী কয়েকজন স্যারের অবস্থা দং হইতে রতননাথ ত্রিপুরা রাজ্যনি প্রধানমন্ত্রী হিন সামানো ত্রিপুরা রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী 1-10 বার রিপিট খাইরি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে খাবলে আবো হাইতে এই রতননাথ মন্ত্রী নিয়ে আগে ওর ফাইকা
Tiprasa rong Sakha ami achi tribal nan loge achi মন্ত্রী পাইবে বলে ট্রাইবেল কয়জন মাহাত দিন লগি 4-5 জন অরণ নখনা দাইন মারা রগনি অরংনে আং বুমুং মানো হাইপম বুমুং রক সাকাই আবো বেইজ্জত দङ হাই বুমুং সাইলাব গরে সাদিন হামজাকাই রতননাথ নক প্রশ্ন মা সোंनाय 10,000 চাকরিও নংলে ফুঙ্গা কয়জন নরখা যে রতননাথ কয়েকদিন আগে 350 287 জন দেববর্মা জমাতিয়া কলই নাই নাই লেফুঙ্গান বরণ রহকা লফঙ্গাও লফঙ্গান বরণ রহকা থাইসুক খলাও থাইসুক খলান রহকা আনারস পারাও তামবাগি রহরবো বোধা ট্রাইবেল রং হামজাংনাই ট্রাইবেল রং হামজাংনাই কোনো দিন ট্রাইবেল রং নাইকে ট্রান্সফার খাইবায়া তিনি বিড়ম্বনাং দঙমান কোকিয়া রতন বাবুকে আমি চ্যালেঞ্জ ছুড়েই বলছি আপনি যদি ট্রাইবেলদের প্রতি আপনার জনদরদি থাকে আপনি তাদের আনুন সেখান থেকে বাড়ির পাশে আনুন নন ভুট্টি খাওয়ানোর বড় তিনি আইপিএফটি খাইনি পর্যন্ত ইগলি আছে যে আইপিএফটি রক ছাও চিনলে খরংনি মন্ত্রী দङ আরে নঙা মন্ত্রী পাওয়ার जों गाहाम नुखाइते हा बुयरो गुलि चालाय दङ नং मन्त्रि কক थाइजा सारा गया हा सीएबी बिल पास थागा पार्लियामेंट जों थाङो जोंनि एमएलए एमपि गरि महाराज प्रदुत किशोर निजेबो एमएलए एमपिया थाङै दिल्ली थां जों কক सायो जोंनो प्लान थाङाब्ला 14 जन निजेन फैसाबाय फ्लाइट बारा रि आंगल अनन्तबाय जां बिसोर तक्ति चालाय गारो आइते महाराज लां थाङो आंगल लासियानाब्ला दङाबो चालाय गाइते आं साइने फना नों लेपटेकिजा चारै गुबाते दिशा सादि रिदि दा कुसलि खन साखाबले हा महाराज लां दाङो जोंनो आइते आ महाराज एमएलए एमपि आफानो आन्दोलन खायो नों मन्त्रि नों तां কক साइमालिया आप्रुब जों सागा नरक खरगनि मन्त्रि जदि मन्त्रि सभा नखर फाइके मनो प्रतिबाद खाई जों हाय 100 जन अनिमेश देबबर्मा কক सामानि आबनि 10 गुण एनसी मेम्बार मन्त्रि रिजाइन रय आंगमन प्रतिबाद खायो नि हिंगाय सारा भारतबर्ष गलै थांगबो फाइयाबले आ मन्त्रि यागारि फाइया ताक फानसे कয়েকদিন आगे बर्ग साइ दङ एडिसिओ जों एक रोल खमिट जों साइगुम फुरा बय सारा दुनिया कोरोना भाइरास किरिलायै आं सर मास तुइ फाय आंकल मास संका टिसु पेपर दे माइक्रोफोन के मा हुनाय आगालि दिन आं साव सैनिटाइजर कैसो सेबजांनाय जात बायदि फुलजांनाय जायजा सात गफाय और खुत्ति और रुसार के कोरोना गोनां दे मासा मतम सुगे खाता नंगु गयादबा पाइ खाता अरन होयतन मखुरकुरु तक मगमा नुखनाबले नर बाबु ताम तिप्रानि मिटिंगो थाङो मक फाइगातले आरो सिमिन भेजाल दङ किन्तु आसकै दुनिया किरिलाय दंमा जागा 85 বছরনি ভারতবর্ষनि সবচেয়ে বুড়া মন্ত্রী সাহেব সাইজাবান বিন মুখায়ন দেববর্মা কিন্তু করোনা ভাইরাসনি ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বো সাকাবলে যত বুড়া আসেনো কিন্তু করোনা খুব হামজাফু বড় গিয়ার খাও হাইছে आन बसाजे आन सालसे सोंगो आंनि मोखां रगो आबो आपसकै बथराय हायबांखा माने थामपुइ मतम सुवानो हरो आबो हाय करुणाबो पुरा रंगन नाय बेलाय मतम सुबुं हाय हामजाबो आंकल ताकिरा बैनन थैया बताकबो आं थाजिम साइ दंले डन बस्कुनि मात 12 चक्करि फ आंले आनो 1.5 चक्करि दिंका बाल मातुनाय आरो नाय ताकबो बो स्ट्रंग नाय ताकिरि आंकल आपते बुरा बयस तो किंतु रंबो करुणा नং नाय नाय दि मिटिं मिছিল खाय तामनि बागे एडिसि क्षमता दखल खायो नाय क्षमता सारा तिकिन स्कुल सिलि आइছে जाति पाइ थांदों निनि अरो लेफुंगाबो तो चेयारमैन तिलै नांलाय खारले ना लामा पर्यन्त मा सुकलेखा हाबो बहानि ककबा नोंबाय आंबाय मिलि सरकार तुमानि बागलायदि अबन बागे कि आन्दोलन दा खायना ना ता खोनाबो 15 तारिख बन्दा गलायसै दं थाखवा नोंसो मन्त्रि आयांबो नरेन यांबो नरेन हा खरंनै आयांबो नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री यांबो आईपीएफ टिनि मेन नरेन्द्र देबबर्मा नरेन भाई नरेन नक मिलि सालायकिन खाबले तामनि नर बन्टन खाइलै दंना सामनो फुनुगमो हा नों मन्त्रि बे मन्त्रि खाय जा नोंलाय दङ आयका बीजेपी बाय आईपीएफ टि तुइ रक बुलायमान खुनजु गगा रगा सिदा हासपाताल जोंखाय
गाहाम दे खबर नुनो बीजेपी बाय आईपीएफ टी गाहाम खबर करीबले बंगने खुमजु कागलायो बुलायो आयं मंत्री रखा एक लगे निस्तान दाय तिनी दैनिक संबाद के नुकसाकुआ आईपीएफ टी दिल्लीओ आसन रफा खायना बागिसे थांलाय दं बरो दंनाय छे बाहाय के दाबि फायनायनि yang solaka kotor mati at thum tongai ke kisi keplase abo bek pu pungang sino ba kundino ha patni simi phai ki phaiti ke bokti daru ayang dilli bo thang sairak liya bidan sabha bo salia bo hau buru tipralen phainai angdong na bain chao lephungan borok no tipralen judi tui phai makai chini moje tabuk jeng thansang mani ain piti tipra tpf je thansang mani mono greater tipralen tui phaine ekdin nok duga nai to kya maya ko kolok salia okrar no সম্মান maru uncle ani babu bhai khub good friend hai bano chok sok khayo bonobo bini mulloban kok sung ma khana nai onek borok sable je tinta seat bijoy rangkol tui pheka ononto deborma kintu aro khorokcha বিজয় রাঙ্কল যদি পিস্তল তি খাইতা অনন্ত দেববর্মা বা দামরাতি কিন্তু ঠিক বিজয় রাঙ্কল নি উকলগ বনো আবু বুই বক থাকা হইছে নায়ক নো সিমিসু বুই মুই তুমলে আবরি নি পুতা পাত নাহানাই নকে বুই বক থাঙ্গো আবু খ অনন্ত দেববর্মা ইয়াফা খরব দি গলো ববো দংলা পুরো হইছে আরে আমি তো খং আন সাবলাঙ্ক আবু সাগাইন বয়ান ছাও আন নগো তক মাক থাম দঙ্গো তাকো মাসাই করাং নাইতে ও খালি ছাও আঙ্কেল সার নাই ননো Uncle Sarina Nangya Uncle Bonek sacrifice tongo, Bonek sacrifice kaika. Both in lead kai tongo, Sarah Bono Tui Tongang, Bella Chadako, Kok Korok Salia Takuru, Gabangma Kok Tongo, Anondo, Sayafan Sazaktinkana, Kinto Kuito Tonang Risaka, Jedi Monloni, Boino Protahar Makini, Tipura University, Mono Rosai Masi, Sendabi Kaika, Kuna Actao Ain Pitini, Pajoni Protinidi Dol. गवर्नर त्रिपुरानी यूनिवर्सिटी चांसलर बाय एकटा निजराव जों डेपुटेशन मालायदों जिनि दाबि अमन तंनाय एडीसी निर्वाचन जरावनो ख्लायजाकथों जे जराव क्लाइमानि एक नम्बर होनाय दुई नम्बर जों साका जेडी मंडलनि बयनि रेफारेंस नो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि बय थेके विथड्रं थं तीन नम्बर जों साका जे 33 टा एप्लीकेशन NC Debbarmani Revenue Department one zero jaga falmano he permission demani a permission no stop ma khainai sanga permission gosi mai 4 number jeng sanai Tripura o prothom je keu oro thigangai corona virus mani sabo thai Bishu Kumar Debbarma PSF ni Bishu Kumar boro tini phaijakle bobiang thaka salsang boktidari puro bobakang kosom mung thakai je कोरोना भाइरस बांजगी बिशु कुमार थी उनका बाबा नुकलो का सुधर ले नंगिया बिशु अब ते खरचा बिशु ना सकाई 10 लाख টাকা বিপ্লব দেব ছাও আমি 10 লক্ষ টাকা করে দেব গত কগওয়ানজি হিন্দি আগে ছাবলে 10 লক্ষ টাকা করে দেবনছে 10 লক্ষ টাকা করে দেব তাঙ্গি তিনি খরচা বা মায়াখো 300 জননি উপর ত্রিপুরাও তাক পর্যন্ত করোনা ভাইরাস মানজাগি থিকা বিপ্লব দেব নিকক মতে তো প্রত্যেক থিনাইনো 10 লাখ রেনা গায় কোটি কোটি রাং রেনা কাবলে खोनागाय थां गवर्नर थां साइजेनाय बोलो हुजूर निन जे मुख्यमंत्री सामानि प्रत्येक थैनाय फेमिलिओ आबो वानजि बया तिप्रा बया आफरु किन्तु बरक संमानि तिप्रासा पुइला थिगाबा एडिसि फुट फाइ दङो तिप्रासा रं मन जय खायना बागै अरे कयजन मारा जायबो 4-5 जन मारा जायबो हाय चं खाता ब 4-5 जन न रखायबा 10 लाख के बुसक थाइबा आं रांनि हिसाब बीसीसी आइ जे रुरल कै सिवाय बर सोंना हारदोलो इनका आइ कै चं खाबो बिप्लब देब आगि पुइला साइ दङ नाइला फुटानि तिखलाय ता किरिदि बाजार थांदि आसादि मांससादि बं बीजेपी नि मंत्री शान्तना चाकमाबो मखल गुसुं गुसुं रखाय साथन खाबले माछ मांस खान बाजारे जान रिसावाइছে आबोना मंत्री जों माना प्रश्न खायो ताकबो आकक सा सारनो ताके बंको उल्टां थाका मास्क रिदि सैनिटाइजर दि दिखिरो बरन सैनिटाइजर नेम तिप्रासारो टाउनखा बागलायो मास्क सैनिटाइजर तिप्रासा बुलंके ब्लीचिंग पाउडर फामायां सागाबले सालजाइছে हा बीजेपी सरकार एडीसी के बुट नांनाय नरो तिप्रासानि আর মাছ বরিলিয়া স্যানিটাইজার বরিলিয়া হইছে হ্যাঁ ব্লিচিং পাউডার পর্যন্ত করে
করোনা ভাইরাস মোকাবেলা খাইতে হিনে আমি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলছি বিপ্লব বাবু আপনার উদ্দেশ্যে বলছি আমি এডিসি নি বাজেটও করোনা ভাইরাস মোকাবেলা খাইদিনি ত্রিপুরাও কোটি কোটি রাং ফাইকা দিল্লি নি এডিসি ওকার হকা 15 লাখ বিশ্বাস দেখাইবান আবু কি করোনা ভাইরাসও তিপ্রাসানো বানছি দিমা কক দা কাইজা দিনর আগি দিয়ে সাদি বাজার বাজার গার্ড ওলোকে বিপ্লব দেব চং খাতামো যখন লম্বই ফাইকা থইনা আরব 300 আরব 200 বড় গাপুর দেওয়া আচুক সিদ্ধান্ত না চাকাতামো মন তিপ্রাসারনি গাইজানান টাইম কারণ বড় লোক গাইজাই পাইখাই চিন্তা বকবে আন্দোলন বক খাইজানা নাংলিয়া থইবাইছি তো টিএসআর সাপ বাজার নিরসাইছি পাইকা বড় বড় সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং কিচ্ছু করি গাইছে ব বড় রোগ বংনি একের পর এক বড় ষড়যন্ত্র ক্লাইন দমে কিন্তু বিপ্লব বাবু আপ ভুল গিয়া এক চিজ তিপ্রাসারক আসাই ফুনচিনি বেরমা মস দেন সবরা গহাইছে যেই বেরমা সরি সগুয় আবু এক ধরনের আনাচার কুনাচার বলে হা পিসিংও ইয়ং ক্লাইতে তিনিও সিটি ক্লাই মুয়া আন্দ্রু কফাও গা পতাম না খারাপ আইছে সহজে সরিও করোনা হাফ মান ছয়দা করোনা বাং বীর ভাইতা সব বুম দিখলাই যাকতে থাংবাই আবাই যে দিলিয়া বলে তিপ্রাসারক টাইমস অফ ইন্ডিয়া ও সপ্রাকা খরচা রাইটার আইছে যে কে আরুরা সপ্রাকাং আর্টিকেল আনথান দङ নাইবা সিও তুমতাক মেঘালয় ত্রিপুরাও খাই বেরমা উইদিন ব্রেকেট সিদল আসাম তাম বুমুং রেখা এন্টায়ার নর্থ ইস্ট ফার্মেন্টেড তুরুম্বা ইয়েস এন্টায়ার নর্থ ইস্ট ফার্মেন্টেড ড্রাই ফিশ সাওই বংনি ইমিউন পাওয়ার আছে গোबां করোনা বংনো প্রায় ঘাইল খাইবালিয়া কিন্তু অককনি অর্থ থমইয়া সরকার খানানো গ্রেপ্তার খাইমানো ক্ষমা করবেন আমি জাস্ট বোঝাতে চেষ্টা করছি সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করবেন সরকারের গাইডলাইন মানবেন গাইডলাইন আমাকেও মানতে হবে আমিও মানছি আমার মাস্ক আছে মাস্ক নিয়ে এসছি স্যানিটাইজার আছে আমাকে গ্রেপ্তার করবেন না আমি সরকারের বিরুদ্ধে যাব না মো সরকার কিছু সুবিধাই হবলে তিন বিরুদ্ধে সাকাইছে আং খার থাকবেন তানপুমা ফোন পর রমতুনাই যাচ্ছে হ্যাঁ সুমেন সরকারনি খরচা দংলা ফোন আবো খার মাথাঙ্গা আমেরিকা কফাও দিলি সানডে অঙ্কায় বিপ্লব দেবনি যাচ্ছে আজকাই গাইছে আর সুমেন সরকার তিনি আইসাও মতিসাও বিপ্লব আবনো রম্মাই বুমা বুফান ফলত রমতুক খাইছে সরকার যখন নির্দয় বরফ বং বিরুদ্ধে থাঙ্গয় মো বিজেপি আইপিএফটি সরকার বতা বরিফাং কতর ফানো আবু গুনচাই দং খাইছে যারাই বসাতে বার থাং দাগারকে আবু গার কয়রক লাইনাই আগে চিড়িয়াখানাও কাইসা मोसाबुआ करै नागपुर माइरं आं आगे चिन राजारंनासो गोनां हिंसिया म लकडाउन प्रोसेसआव बा राजाबो गोनां दिते गुबुला हा सरकारनोसो टेकारि माइके बागचारि आंकल अनन्तनो एकदिन फुटका आंकल परनो ओ आंकल आं थाल छरा थांदो ने मरै मरै हाय तामो सासा निन्दो गारि वा तामो माइरं बागना थांदो सरकार से जेखाने थांगी बागलिया महाराजा किंतु महाराज जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ आपने बड़ा अच्छा काम किया हमारे लोगों के लिए वो निस्वार्थ भावे महाराज যেখানে বড় অসুস্থ অঙ্কা আরো চিকিৎসান বাকি পয়সা রেখা যতনো রিমানো আকিয়া কিন্তু আমতেই গোবাং মাসে ইনস্টেন্স নুকা মহারাজ পরিণান বাকি রাং রেখা মাসায় মান ইয়ারনো মো লকডাউন ব সাহায্য খাইকা ও বরকনো যদি जों রাজনীতিনি একটা ক্ষমতা থাং রহর মাঙ্গাইতা महाराज नी पुइसाय बले सरकार नी पकेट अब तेप कत रहिছে महाराज नी पकेटो 1 कोटी टंकाय त्रिपुरा सरकार नी पकेट के 20,000 कोटी आ पकेट नी जखन फाइनाइता नगा फुजे नै बा मंत्री रबा हाइसे खाइ सामुं तांमामले बुइसाव एडिसिओ कुन पावर करे साबो पावरलेस बरक थांगे आसुके पावर करिनि नाइता एडिसिओ कयजन चाकरि तांना नां भाइपो दफ्तर चालकना नां दिल्ली थास थांलिया तामनो किरे आरो थांगे कक रखमा तामनि साना बानि किरिसे दिल्ली थांलाय रागलि आंगाय बुफुरले तिप्रासान बागै दाबि तुइ फाइजिना ओ जागा बसाइ दिने महाराज विश्व दरबार हार्वर्ड यूनिवर्सिटीओ थांगि पर्यन्त जिनि महाराज प्रद्युत किशोर थांगे बक्तव्यरि फेकाबो विश्व बाजार विश्व दरबार ओ बरमनि नेतृत्वे आंगनि मेजांबो खरजा जादिन सामुं तांजाव
কিন্তু महाराजनि तला दङैनो जों बनो लिडार मानिवै जों जत जदि पाल हुंखाय पालखाय साल पालखाय जों थानसांखाय जिनि फान फैनाय आ थानसानो जारा हामजागियारो हामजाक बाय जादि दाखुग्रो एका बुसावै न कुन खाइमांलाक थांनाय पार्लामेन्टो से एका बुसानाय रनो फुनुग्र गाबले महाराज 45,000 से मानाबले भूपत्रिपुराओ मन्त्री तितिसे अब बुया करoi बुट्रिबो पार्लामेन्टो 45,000 थांगो हा आं वैसा बुट बुसाफोर जे बसरो जिदिबो आफुरो आनी ताखु काइसानो आं निर्दल बुसारका 2003 बसे पार्सन उपर बुट मान खाइते साबरी गाबनो ब्रिजिरो बगल लुगिया रक्तां सिन्द्रं रिबले आइदो अरो देखा ने तो पकरक मिहिमबो आसक साइमेयाने जे मानथाय सेब्रके बिनारो थांक्लायो आ बरक रक्से 500 फुट रिसि हुगाय आमते 45,000 फुट आहिन बरक लाई आं देंगाय मा कगिया थानसांखाय आंगलेनसिनके साब हामजे तंगैबा नेबार तिनि थानसां बायदि बरक साव तांजिन बिरुद्धे सिमिसा तामनो सानाबा आं कक साना आं कक सागैबो जाजागियाङो आं दा जय सागा आं मुदै जागा परीक्षा आं हाय जागा चाकरी खायगा आं मुसे छालो बुसा इको अनिमे देबरमा हाय साक साक तोरजंने केप करे बिन निजेन कक साव आजे सरकार चालो तने बिन कक सागा नक वानजि नेतारं कक खाय नुग्लिया ना नक सिना तिप्रासा नेतारं सिमिन नुगो अरे नंगले तिप्रासा निंगि सारो थांगन नन नुग्रानाय दा पुइला आंबो बुजि सिमालियाब्ला आबु बुद्धि बरक रगारो समर्थन खैलै दं गायते ताक फानसे 45,000 पार्लामेन्ट बुट मानि बसे एकक साइ दंगो निश्चय कोनो स्वार्थ दं बिनि बागै दाखुगो बुजि जाबायदि फाइनाय एडिसि चंमारिओ त्रिपुरान बरक किन्तु जोंबो गुरिबले आंबो थांनाय एक मासो पागो गैदो प्रत्येक जागा बरक साइ दं महाराज जेखाने आमरा सेखाने महाराज जों सुजुग्रेनाय बिनि बागै आं गोबां कक सालिया जिनि महाराज आयुग लक्थ जिनि जतनि बदल आयुग लक्थ जिनि म थानसा आयुग लक्थ तिप्रा दफा आयुग लक्थ आसक साइना आंगान कक मथाका जतन बेलाय बेलाय हामा